Yung nakapasok sana kami dyan. Sakto. Sa nagsarado. Okay. Ano? Sisha yan. Ha? Diyan tayo kumain. Ano, may sisha po. Ayun o. Tumam. Sisya. Ayun, tawarang ha. Nandito marami po din. Ito. Saan, tiginhan. Saka to. Open yun? Okay, ito. Ayun, open. Open mo. Saan ba yung open? Yan ba yan? Oo. Dito muna. Pakaling na ako dito eh. Ayun o. Dami. Dito bagay. Yung amplifier no? Pero pala dito SB3 oh, 200. This? I think it's just this. I think. Ito ba yung mga yan? What's the spec of that Mac? This one? Yeah. 20, 13 inch. I think it's an M1. And then how much? 700. This year. It's a ROG. Yeah.